Morning guys, work na naman tayo. Mga kaidol, kumusta? Work na naman. Ay, ang mga idol, dito na naman tayo. Na-live na naman mga kaidol. Good morning mga ka-59. Ingat sa biyahe. At mag-almusal muna kayo bago pumasok mga kaidol. At ingat sa daan. Guys, yung service ko guys. Ito yung guys, yung service ko na nag-duty. Yan guys. Yan guys. Good morning mga kaidol. Video live muna tayo bago pumasok. Ito yung kwarto, yung sala ko guys. Ito dito ako guys. Yan yung kwan guys. Yan. Ito naman yung guys, yung barbell ko guys. Tignan nyo guys. Ito guys. Papapawis guys. Yan itong guys yung kwarto ko guys. Yan guys. Ito yung gym, yung barbell ko guys. Medyo maganda siya guys. Yan guys. Hello mga ka-idol. Follow me guys. Follow me. Ito ako guys. Ito yung sala namin guys. Yan guys. Ito. Maraming halaman guys. Yan. And guys, oh, daming malunggay guys. Oh. Yun. Daming bunga guys. Malunggay oh. Yan oh. Yung iba sirsiran na guys. Makuan na guys. Makalubot-bot na guys. Yan ganito guys. Yan guys, maluwang guys. Follow me guys, follow me. Yan guys. Ito yung mga halaman namin guys. Medyo kuan na guys. Yan guys. So guys, follow me guys, follow me. Guys. Hi guys, maraming salamat guys. Duty na naman tayo. Ingat po sa daan at daan lang po sa pagdadrive. Dahil ganyan daming nag-disgrasya. Kaya ingat tayo mga kapatid. Maraming salamat.